Intelligence artificielle. Tenti yam gum bom kanga wusoro yamum na niba hangum na ti intelligence artificielle la manda woto ti intelligence artificielle la twenti yodo. La yam pa mi yegum le ningaye bala wusoro fa niba hangum na haka français ya anglais. Donc du coup, la siti niba wusoro bukina ka gum na anglais wa ni français wa to gum na. Mais katon bude mengwa me donc kitam ti bangre ya to kitam ti ya kanana ti nika fa twin on compris kanana ti nika fa twin utiliser aina ying la tondik no kenle na ile ti niba fa twin bang intelligence artificielle la ni buda gwam bala amim ti ton hango more diba wuso na wuma me ton do arba na wuma me ton yopa na katolo mi français o soma ba me na wuma me ni je n'ai à qui aimer un catalogue comprendre français ou ti qui ou bien un catalogue ou anglais ou son ba maintenant utiliser intelligence artificielle là ou tout ma ouais n'importe utilise intelligence artificielle là ba me yidigula ouais donc et na ingi te vidéo ni va ton na mano doa ton na wuliga yam na man toto on comprend intelligence artificielle, ça veut dire on bang intelligence artificielle là, ne Mooré. Ya siti sahani nga gouloufma mendewa ya français, vous aurez fait ya anglais. La ne vous rombe, aujourd'hui ni français au gouloura, obtient goulhame, hangum français au me, au na me, la haye wa na on weekend pour ha swaba, tia gomzulum si, haya français au pourra, akanan on compris. Alors quand on trouve bangé et na yingi te ton dik no chenere na yilanti ni ba fa bang intelligence artificielle là mais na dik ni tum buda gwama te ni ba wuso fa ton bangé. Je suis l'un des frères Bilgo qui en William intelligence artificielle là donc ina yinga ina changa me auto a mam de site zugu ha et des sites ça veut dire ya internet zugu ya ni ba ningi da yelebe non pourra te nika fa twin 𝗃𝒂𝘀𝘀 sirkada yura la Wikipédia wa ni wa kolondo bedde ti liva ça veut dire que ha de liva ya ne bongulo ti bébé ne donc banglu so be point ti nika fa twin 𝗃𝒂𝘀𝘀 nika fa twin 𝗃𝒂𝘀𝑚 bang yelu so ina yinga ton be Wikipédia o done amna William bumna ninga sumbo na sorti intelligence artificielle kano yam nim to bulhamti intelligence artificielle là ni ba wuso yam na won to yete IA la intelligence artificielle la menga ya bwen ya wakat bola awa e ya wakat bola ni ba singa yilla gwama donc kano abilamti intelligence vura menga bo de intelligence artificielle là au coin là bon na sorti 1956 yum pour 1956 ha ne Mooré ya yum tuhula ko bo la pinula yobe donc yum tuhula ko bo la pinula yobo to ne la bon kon yu kanga intelligence artificielle donc ya mimti kabum na ya mama haye ya bum pourre voilà la akia 2024 au dono wala ni ba chien soma ni ba bum na gwama 2024 2025 la yina la ni ba to lo chien la 2025 au do ma a fo che hini ga kha sa ni ngamte inki internet zugu ye video rambati ya wa yamna ye wala musi un zo monte ou yam ni wala baham défilé ou bien tiam ni wala ni a rima pour quoi nam ni ba mani ti a lim la radio intelligence artificielle atala tumbe ni yiro de 20 kalame man yele beda yid ni ban tara man lima la bumbo donc kano a wuli damti intelligence artificielle là ya obratameti ordinateur ou bien téléphone na ma tarare woni sala ta toto bala ha di intelligence ça veut dire ya yam la ha di artificielle boum ya artificielle ade lamtia bumunga sido modèle voilà bunga wudwa aka sidzangi ina la di artificielle là voilà ma été nera actuellement yam nimti pour cette wuso manda opération namba on parle onora radio lamti nora lever bedri ou bien man opération namba et de nim comprendre lever bon moi ou bien halandik exemple nana halandik makana nana ya wala nible ni vini de mesha namba yam nimti mesha ka soba ming zobri donc ina bon namti ya wa cheveux ça veut dire ya zobri ya artificielle ka zobri cette série
donc rata yelam tɩ kaanẽ wã me ya woto sã n yetɩ intelligence ni wa ya tagsgo ninsaala meng tara a yam ninsaala tara a tagsgo ninsaala tara a bãngre donc ya yam kãnga tags kãnga bãngr kãnga la mosã b rat n dɩk mosã n kɩ tɩ ordinateur dãmbã machine dãmbã tõe n tagsã woto kɩ tɩ ordinateur dãmbã machine dãmbã tõe n tall bãng kãnga donc ya yĩnda bala b n boond tɩ intelligence artificielle la yãmb sã n tõog n compris woto yãmb bãng tɩ yãmb n mi intelligence artificielle la yɩɩd ne wʋsgo neb kaoobg pʋgẽ sã n yaase yãmb zoe mi intelligence artificielle la n yɩɩd n boond ne pis ning wã fãa pʋgẽ voilà donc b sã na n gom sã intelligence artificielle la n tõe n kẽ domaine ninga tɩ yɩ sõngre intelligence artificielle la b n dɩkd n makd zĩig ninga rat n yeelame tɩ yaa bũmb ya zĩig zãnga ninsaal n tõe n tags n leb zĩig fãa intelligence artificielle la tõe n kẽ beene la kaan wa tõnd sã n ges 𝑊ikipedia b gomda wa korongã yelle voilà donc rat n yeelame tɩ korongã zĩig wã wa école la wɛɛngẽ wã intelligence artificielle la me ya bũmb yẽ me karemame voilà ya woto bala b kɩtame tɩ machine karemne a yetɩ machine m gomna yaa ordinateur dãmbã la téléphone dãmbã yẽ fãa la bãmb sẽn boond tɩ machine wotoone donc b kɩtame tɩ ordinateur dãmbã la machine dãmbã karme voilà karem n mi yɛla yẽnda la b n boond tɩ intelligence artificielle la maintenant b gomdame me tɩ raisonnement wã yaa yam wekre ya tagsgo donc b kɩtame tɩ machine tõe n tagse wa ordinateur wotoone wã au lieu tɩ rag n ya fo n kõta yɛla bala tɩ yẽ me kõt fo répondre rãmbã ne fo n kõta yɛla yẽ me leokd fo bala maintenant b kɩtame tɩ ordinateur meng tõe n tagse voilà ordinateur meng tõe n tagsame ya mim tɩ fo sã n tõe n tagsã mosã rat n yeelame tɩ fo tõe n welga yelle la yẽna la b n boond tɩ résolution de problème donc avec intelligence artificielle la ordinateur dãmbã tõe voilà n welga yɛla ya yãmb yeela t'a maan wotone yẽ tags n ke fo yetɩ mam maan wotone wã ok mam sõm n deng n maan yõ et après mosã m na n paama vẽenemã fo yetɩ mam maan zugã t'a kõ fo réponse naana tõnd yaa b n boondã soab me tɩ perception wã la perception yaa tout simplement yaa nennemã ça veut dire yãmb yĩm tɩ ninsaal nina a tar n getame donc b rat n yeelame tɩ ordinateur rãmbe tõe n gese la ka ges zaal ye bala actuellement yãmb yĩm tɩ ordinateur dãmbã tar b tɩ n boondã soab tɩ caméra rãmba donc webcam caméra n tõe n gese tɩ yãmb sã n maan wa appel vidéo bɩ soabã tõe n get fo tɩ fo me geta soabã tɩ yãmb sõsda la wotoone wã b kɩtame tɩ ordinateur a loog yel-kãnga a ka na n pa gesga pʋg bale a na n gesame la a na n bãnga bũmba ninga a geta la a bãng yẽnã sẽn geta b rat n yeelame t'a maan bõe donc tagsga na n naaaga gesga mosã ka na n le yɩ ges zaal bale donc yẽla yĩng la intelligence artificielle la b tõe n yetɩ yaa bũmb yaa révolution bã yetɩ yaa bũmb yaa révolution rat n yeelame tɩ yaa teng kẽengo rat n yeelame tɩ yaa bũmb n tõe n change nebã tagsga n lebg n wa ne tagsg paalle na yɩl n tɩ bala dũniyã yeelame tɩ bõe ned sã n be n ka rab taoore rat n yeelame t'a lebra poore la maintenant intelligence artificielle la rat n yeelame tɩ ni wa tõnd taoora la woto rat n yeelame tɩ yaa tõnd beooga la wotone donc yẽna yĩng la tõnd me n gom intelligence artificielle la na yɩl tɩ nebã fãa tõog n bãnge na yɩl tɩ burkĩn-bilb fãa n yik fãa bɩ tõe n gom intelligence artificielle la yelle bɩ tõe n dɩk intelligence artificielle la tɩ nafa d sã na n continuer na n yeelame mosã tɩ intelligence artificielle la tɩ yẽ rab sẽn boondã soab tɩ gẽesgã pʋgẽ me b boondã yẽ tɩ recherche pĩndã wala pãan dat wala mim tɩ bãasã woto wala bõmb wã wala d sã na n gom log-toɛɛmbã yel-wẽ bãasã yelle wala nina sã n tar bãas ninga wala comme 𝗃𝒃𝒃𝒃 yaa bãasã yell n yaa toogo donc yaa ne wʋsgo n dag n na n kẽ laboratoire dãmb pʋgẽ donc rat n yeelame tɩ b na n kẽ laboratoire dãmb pʋgẽ n gese bãagã yaa bõe wat ne bãaga yaa tɩ bõe n tõe n tɩ bãaga voilà est ce que wala tõnd sã n na n leb wa palui wã me yãmb nin tɩ maana vɩɩg f mik tɩ wata ne palui wã ya rũmsã la bũmb ning n na n tõe n tɩ pa rũmsã ya wala 𝒂𝒂 dãmbã tɩ nika fãa kopla menga ya wala kaam kẽeba yãmb n tõe n sõs tɩ rũmsã zoeta yũuga n ka le tõe n wa tabn yãmb n dũm yese donc la yẽ fãa wã avant tɩ b na ka maan yẽ wã b reng n maana bũmb n yetɩ gẽesgo b gẽesame n bãnge
ya woto ni woto wat ni woto. Maintenant intelligence artificielle là au lieu ya niveau sur na ta mahana tizini dia là les ba wa ordinateur là là les ba wala niveau sur zima ordinateur minga na dia da pole na dia ba ti il fanga ya woto yinga donc et tu indica sokanga na yidon to na yidon to voilà donc intelligence artificielle mi man na yidkanga rana jere kin to le na wudi gam meti intelligence artificielle là akieda bumu ya wala mbona sorti swandara wengo voilà mathématiques algorithmique et complexité logique voilà et aussi intelligence artificielle là akieda mboti langage courant wana ngom langage courant ya ton eta ba swandara wenge yam intinisa tara modèle a so neto nisa tara modèle a ngom to te na yidon ta soba wumne donc machine mo hawa o manam intelligence artificielle nyinga ata yelam ta atwengo mo ha ti ni ba wumne e nyina me manti actuellement boum le ni yam yido internet zuga lenam ti man gungu so bala wuso fa wa e kayiti sirkabe la sida pour mo ha voilà sida pour mo ha voilà avec intelligence artificielle la wodono option ka fo kwera man ti afo ngomna ti niba wumnti fo ragadba fo pente ba bam mehizi wa o men ni wa bala ya fo ngomna alors que fo na kayeti ba fi ka fo yeti bomie pas namti seconde pi bala donc 10 secondes avec seconde pi fo kwera seconde pi ga ni tara ordinateur ni intelligence artificielle le bulfo actuellement nanti ni fo zingomna donc option ka fo mes photos voilà actuellement ni ba quasiment ni ba fantara mbona sorti Facebook ni ga fa esa la Facebook ni gra photo rama en coura son ne peltba voilà donc du coup là te actuellement phoning ni ba uso fa ni phoning internet zu ni ga fa 𝒃𝒄𝒃𝒃𝒃 un ya fo photo en télécharge fo photo donc ni na 𝒃𝒄𝒃𝒃 fo page Facebook ndik fo photo intelligence artificielle la manti fo zingomna keda asoba hanki da ne sidia fo ko ya la bere no hangete fo mana ma fa ya fo bala pati namti fo ngomno mi zakru nuga litoro zakru nuga gwaba fo la modèle nyoa fa fo madun ngo fa intelligence artificielle la train libéral la wodone ti ne ba jeten tienti ya fo mane alors que ka fo mane ye hala ncheng data ncheng zingin to ya wing fa ncheng pa he ya wala actuellement yam nimti procès wa usora be TikTok so do la o man bom mwen tien be me nkuhro voilà la ni wa tien bu so fa tien be no ya lima yida ka tuma yile ni intelligence artificielle ni na trend ka fo do ne mtini fo zini ngo fo na ka tienge ou il faut il faut na ka yila donc la de lam ti yela fa wa ya man gungu la na yila ti ya man gungu ni nam ti ande ngam bumba na landa na yila ko gungu ni na bala fo han ka mi fo ka ti yi ti ya woto ni de yil bum fa fo yidam ma jasi la ou ni da man bum fa fo yidam ti no wa ya woto la fo minga ha mi pa de yila ta so ba ha mane fo minga nji woto fo je mi bi yo so ba ka sidi ou fo mi fo na to ko lo menga ti ni la ni nda ndika bumba ma anti awinga be awinga rata fo ra ne lam ti la hana ken wayel so mo ziwa yam ni wala mobile ha bum ti voiture autonome nama voiture autonome ya tout simplement mobile ha ken to li mobile pour un chauffeur ka bebe ni ba ka bebe mobile ni fi wa ya har fi voilà ni ha wala tanki aya hada min pak mobile pak portière ti foki tali di manando donc on bunda sorti voiture autonome nama voiture bama em so man intelligence artificielle la man tok tienda actuellement waton hangi ho chine bi mo autonome mobile ha uso fa ya autonome ani lamti khaboti nirwena mobile la min kinda tori voilà mobile la kinda tori taxi rama chauffeur talibi taxi au projet alors il faut comment taxi wa ta ya il faut partir ni de men gabe ya homo yemol balazi patita sik faut chauffeur ka bi taxi o mi faut ndabno GPS na ma be mais la fin ouais intelligence artificielle là et tu il kan fa train
hala lo zingang me etun chenga tore ngom yelo usoro wala psomona so de génération d'image ya tout simplement pour nazinin créer photo lama ou bien photo zinamin créer mbona so de œuvre d'art wala œuvre d'art dama am mi kam tene bambe ya dessiner de wala hanam zinin ke photo mana dessiner fo ya nima ya propre donc intelligence artificielle là tu mana ti ni que fa tu libre dessinateur le ou bien faut attendre ko voilà faut attendre imagine wala kasa kanga faut ko da kasa kanga donc la faut ko kasa kanga ade yadam ti faut que mi faut na man to ndika ni wa internet zugu angulu bulu humti ni mahanye bien ni ou bien ti ni ngo to ni mbezi po ti zinga ni ti 𝒃𝒂𝒏𝒕 ni ba wa pa man dai non fa na ti kanga intelligence artificielle tu mana intelligence artificielle tu mana wala faut me ha ya tailler cette photo c'est une photo fa katar mannequin na ma ordinateur tu mana ni intelligence artificielle là ti mannequin ram di la ko funga mara kin la ti hangi tan bi 𝒃𝒂𝒏𝒕 ni ba me tu inye odo ni imagine ça veut dire un taxi bam ha wala fu ya labe mom na wina ro to ni donc ki dam ti fu ko ma pam ra to ki dam ti wala yela fa na hana ngi wala 𝗃𝒂𝒏𝒕 mo me la mo sa hani nga fu ko ni on na man to man wa dege ou ye frada man formation to man wa mayonnaise e bi mo la to ra gabe ou ye fu men caractère ti information ni ba la fu vivre ga wo la wa yu ba la faut tarifier alors que formation mais faut attendre 22h ti ta ni to on board formation na man dege bi na man mayonnaise donc ni nga intelligence artificielle to ngi ga faut antal fi wakat ni ga wala ti faut man ni le bamba voilà donc ñoo yab some bona sorti vidéo ya singa da bala donc mkaba ka ha me mais nanti ni ka fa ni nga fa na Mooré ga intelligence artificielle là que men da tin yela so bi be actuellement wakat kan be mi à peu près ni na gom intelligence artificielle là goma tinir ha so ka intelligence artificielle là ya ben be to waye na ti intelligence artificielle là ya option data inti di ordinateur la machine dama ta haro ni sala o so min dan inti di ordinateur dama machine dama tin tum ni sala tum da fa ngeli o dat inti di ordinateur dama machine dama kiti ton vie ma le manana facilite ton yela ti fa ya nema donc vidéo a ha yi amno voilà di partager ti burkin dama fa o me no Mooré voilà partager ti 𝒃𝒂𝒏𝒕 hafa na ile ti ni ba fa bange ti ba da actuellement ton be zamani no la technologie wa mbe tore donc ton me nga ha technologie wa ton ha technologie wa fore on trend technologie wa tume ton mi kam ti yela fa le banana voilà yela fa na yinana donc tabil le zillionnaire donc inna wa pam ta wa kat ninga le continuer